नमस्कार मु सुप्रिया विगत 15 वर्ष हेलाणी ओडिशारू सुप्रीमकोर्ट रे प्रतिनिधित्व नाही 2018 जस्टिस दीपक मिश्रंकर अवसर परे आउ केही जाई नाहंती बा आउ कहार पाଳି पड़ी नाही यार अर्थ कौन यार किछि प्रभाव रही कि केही योग्य लोक नाहंती ना कॉलेजियम सिस्टम रे किछि त्रुटि रही संख्या जेतेबेले 34 हेलाणी आग को 37 हेबो बोली कि जेतेबेले सुप्रीम कोर्ट विचारपति संख्या बढ़िबा को जाउची सेठी ओडिशार प्रतिनिधित्व को लेकिन एभली चित्र कहीं ए संपर्क में अधिक आलोचना करबा वरिष्ठ आईनजीवी विभू प्रसाद त्रिपाठी रही विभू प्रथम तो स्वागत करुछि आलोचना को एवं आपण को एभली एक प्रसंग रे काहे कि लेखिबा को पड़ला मु आपनकर आलेख्य पढ़ितली 15 years विदाउट ओडिशास वॉइस हाउ द सुप्रीम कोर्ट्स रीजनल इम्बैलेंस वीकन इट्स ग्रास्प ऑफ इंडियाज इथोस रीजनल इम्बैलेंस कथा आमे नेता मंत्री प्रतिनिधित्व बेले आलोचना करूँ रीजनल इम्बैलेंस कथा जो न्यायालय क्षेत्र में आलोचना होची यार अर्थ कौन एवं यार डीप जदि आमे देखिबा यार माने गभीर प्रभाव किछि रहुची कि मते ए प्रसंग रे आपण जो क्वेश्चन टी पचारि चंती मु अनेक दिन धरी ए संपर्क रे निजको प्रश्न पचारुथली किंतु लिखिबा पई मते यदि कहिबे साहस जुटी पड़नुथली ओके सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात सत्यम अप्रिय ब्रूयात जो सत्य अप्रिय हबो से सत्य कहिबा आवश्यक नुहे बोली कोठी ना कोठी आमे समस्ते जानिचे आगे मते बेले बेले लागिला आगे जे आमे 75 वर्ष रो जो स्वाधीनोत्तर भारत वर्ष रे संविधान आसबार एत वर्ष पर आम राज्य एपर्यंत जड़े सॉलिसिटर जनरल हूँ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आमे तैयारी करि पारनी मो राज्य एते वर्ष भितरे 75 वर्ष भितरे राज्यरू 3 जन मुख्य विचारपति पदवी अलंकृत करिसेंती एवं आपण जदि देखिबे 2011 मसीह रे न्यायमूर्ति दीपक मिश्र सुप्रीम कोर्ट को जाइथिले एवं परवर्ती अवस्था रे 2018 रे से अवसर ग्रहण कले ता परवर्ती अवस्था रे आम राज्यरू आउ कोनोसी विचारपति सुप्रीम कोर्ट को जाई पारि नाहंती गतकाली जितेबले गोटे डिबेट चली से डिबेट टी होची जो ऑर्डिनेंस हेइथिला 4 जन नुआ विचारपति को संख्या वृद्धि पे जो बिल उपरे आलोचना बेले जातीय आईन विश्वविद्यालय रे पाठ पढ़ुवा मेनका गुरुस्वामी जे हिचंती वर्तमान राज्यसभार सांसद से गोटे बहुत बड़ गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उठी जे वर्तमान दलित लोक हुंतु बा महिला हुंतु ट्रांसजेंडर हुंतु सेमानकर प्रतिनिधित्व सुप्रीम कोर्ट रे रहिबार आवश्यकता संपर्क रे अनेक समय अनेक व्यक्ति प्रसंग मते करती जे एभली रिप्रेजेंटेशन रहिबार आवश्यकता अछि कि बहुत लोकंग मन रे माने जज तो जने जज जाउ सेतरे मेरिट को आख्या के रखी जदि आपनक राज्य रो केही हेई पारु नाहंती ताले सेतरे भूल कोठी अछि बोली अनेक व्यक्ति विशेष मते बध्य प्रश्न करंती मो राज्य रो जनसाधारण जो माने संविधान रे विश्वास करती एवं गणतांत्रिक राष्ट्र व्यवस्था रे विश्वास करती से माने निश्चिंत भावे जे आम देश रो गोटे फेडरल कैरेक्टर अछि एवं भिन्नता आम देशर गोटे बहुत बड़ प्रमुख अंग भावे कार्य करे डाइवर्सिटी
ଏବଂ ଆମ ସଂଘୀୟ ଦେଶ ଢାଞ୍ଚା ଏବଂ ଡାଇଭର୍ସିଟି ହଁ ଆମ ଦେଶରେ ସେଇଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଆମ ପ୍ରିଆମ୍ବଲକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା বা କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଇଥସ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆମ ଆଜ୍ଞା ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଲିଗାଲ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରୁ ତାର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ରହିବାର ବହୁତ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ କୋଣାନୁକୋଣରୁ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ବିଚାରପତି ମାନେ ଗେନ୍ କରିଥାନ୍ତି ସେ ଲୋକାଲ ଲଜ୍ ଉପରେ ହେଉ କଷ୍ଟମ୍ସ ଉପରେ ହେଉ ୟୁସେଜେସ୍ ଉପରେ ହେଉ ଏ ସବୁ କଥାର ପ୍ରତିଫଳନ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଚାର କରନ୍ତି ତା ଉପରେ ପଡ଼େ। ତାର ଅର୍ଥ লিভড এক্সপিরিয়েন্সର ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଥିବ ଯଦି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ମେରିଟ୍ ଭର୍ସେସ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନର କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ରିଜନାଲ ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ମେରିଟ୍। ଇନକ୍ଲୁସିଭ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଇକ୍ୱାଲିଟି ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ଯଦି ଇନକ୍ଲୁସିଭ ନ ହେବ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭିଟି ରହିବ ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟିକ ରାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଅଧିକ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ 15 ବର୍ଷର ଗ୍ୟାପ୍ ହେଲାଣି ୟା ପଛରେ କ'ଣ କାରଣ ମାନେ କିଛି ସିନିୟରିଟିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ଭିଜିବିଲିଟିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ନା କଲେଜିୟମ୍ ସିଷ୍ଟମରେ କିଛି ଅଲଗା କଥା ଅଛି ନା କିଛି ପଲିଟିକ୍ସ ଅଛି ଯେଉଁ ପଲିଟିକ୍ସକୁ ଓଡ଼ିଶା ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ବା ବୁଝିଲେ ବି କହିପାରୁନାହିଁ କ'ଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଭାବୁଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା କହୁଛେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଅସ୍ମିତାରେ ଆମ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ମିତା ଆମ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସ୍ମିତା ଆମ ନ୍ୟାୟିକ ଅସ୍ମିତା ବି ଗୋଟେ ସେଇ ଅସ୍ମିତାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ ସିନିୟରିଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୋର ଭିନ୍ନ ମତ ହେଉଛି ଯେ ସିନିୟରିଟି ନଥାଇ ବି ଆଜ୍ଞା ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କ କଲେଜିୟମରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତଳେ ଥିବା ଜଣେ ପ୍ୟୁନି ଜଜ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଏଲିଭେଟ୍ ହେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସିନିୟରିଟିରେ ଯେଉଁମାନେ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଏଲିଭେଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟି ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ୟଙ୍ଗର ଲର୍ଡସ୍ ଅଛନ୍ତି ହଁ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ବିଚାରପତି ପଦବୀରେ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବା ପାଇଁକା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍ ତିଆରି ନ କରିବା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଆମେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସିନିୟରିଟିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଜଣେ ବିଚାରପତି ଯଦି 44-45 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ବୟସରେ ଜଣେ ଯୁବ ଆଇନଜୀବୀ ତାଙ୍କୁ ବିଚାରପତି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣ ଆର୍ଟିକଲ 124 ଆଧାରରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ କନଭେନସନ ଅନୁସାରେ ରିଜନାଲ ବାଲାନ୍ସକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଦେଖେ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆମ ଦେଶର କୌଣସି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନାହିଁ ଏଇଟା ଆମ ଦେଶର ଆଜ୍ଞା ସୋ ସେଥିରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବନା ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରତିଫଳନ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖି ଆସିଛି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଏ ଆର୍ଟିକଲଟି ଲେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରରୁ ବହୁତ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବୌଦ୍ଧିକ ସଂକଟ ଦେଖାଦେଇଛି ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ କି ଏ ଆଇନଗତ ବୌଦ୍ଧିକ ସଂକଟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନେ ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଅଭାବ ରହିଛି କି ସେଇଟା ପଚାରିଲେ ତାର ଉତ୍ତର ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ମୋ ଜାଣିବାରେ ଆମେ ଅନେକ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଛେ ରାଜ୍ୟ ଅନେକ ବିଚାରପତି ରାଜ୍ୟରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଆମ ବିଚାରପତିମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ
सेमानकर टैलेंट सेमानकर लीगल अक्युमेन अधिक किंतु एक कथा सत्य जे कलेजियम व्यवस्था भितर आम विचारपति माने आम राज्यर लोक किभली भाव में विचारपति हेबे जदि से संपर्क भी चिंता करि थांते ताले भावुची निश्चित भाव में जो माने थिले विचारपति बा प्रधान विचारपति आसन अलंकृत करथिले जदि सेतेबेले सेमानकर से भावना थांता ताले आजी आमे एते पछरे आमे न थांते। अच्छा ये जो रिजनल इम्बालांस कथा जे ओडिशा रु आपण वरिष्ठ आईनजीवी हिसाब रे आपण को मन को आसिला बहुत लोक चाहूथिबे कहिया को कहि पारि नथिबे आपण लेखिले कहउचंती एटा अन्य को राज्य रु एभली प्रसंग उठिछि कि एवं जो अभियोगटी हुए जो अंकल्स जस्टिस सिस्टम जो कथा कहा जाए तांकरी भितर सब से घटनार परिणाम होछि कि आम भली राज्य माने पछरे पड़ी जाउछंती बा जो गोटे लॉबी रही जो लॉबी कथा समस्ते कहती आ देखा भी जाए जो कॉलेजियम सिस्टम उपरे मध्य अनेक समय प्रश्नवाची उठी से दृष्टि एक कथा रहुची कि अड़ुआ रहुची कि ओडिशा और ओडिशा भली किछि राज्य देखिए गोटे डेमोक्रेटिक सेटअप रे हाँ मु सबु बेले भाबे जे इंस्टीट्यूशन बहुत बड़ गुरुदायित्व अछि एबो एई दृष्टि मु आपन कहूची जे किछि वर्ष तळे आज्ञा जेतेबेले आम देशर प्रधान विचारपति जस्टिस वेंकटचलिया थिले सेतेबेले प्रधानमंत्री को सहित गोटे बैठक रे प्रधानमंत्री कहिले जे न्यायपालिका एवं सरकार के मध्य गोटे कॉर्डियल रिलेशनशिप रहिबा उचित तार उत्तर रे माननीय प्रधान विचारपति कहते कॉर्डियल नुह करेक्ट रिलेशनशिप रहिबा उचित तार कारण होची जो सेपरेशन ऑफ पावर जुडिशियरी रो गोटे बड़ दायित्व हैला जे एग्जीक्यूटिव बा लेजिस्लेचर जो कार्य से माने संविधान रो चौहदी भितरे कार्य करूछंती कि नहीं ताकू देखिबार दायित्व से मानकर जेतेबेले विचारपति चयन प्रक्रिया हुए सेतेबेले मध्य एकता को निश्चित भाव में से माने आखि आगे रखिबा उचित जे कॉम्पिटेंट जज नुह जड़े जेंटलमैन पार एक्सलेंस जड़े निरपेक्ष निर्विवादीय व्यक्ति विशेष जहाँकर इंटीग्रिटी इम्पेकेबल ए समस्त तथ्य गुड़िक माननीय सुप्रीम कोर्ट निश्चिंत भाव में देखती जे जड़े विचारपति हवा लगी एवं मो मतरे जदि यंगर जेनेरेशन को प्राधान्य दी से ऑल इंडिया सीनियरिटी रे आगे रखा जाता तार प्रतिफलन स्वरूप हुए तो आमे परवर्ती अवस्था रे किछि भल विचारपति को सुप्रीम कोर्ट रे देखि पारते। ओके जेतोळे ओडिसा रो रिप्रेजेंटेशन को नेकरी एभलिया चित्र आसुची यंग एडवोकेट्स मानक पाखकू यंग लॉयर्स मानक पाखकू कोन मेसेज जाउथबो ओडिसा देखो मु तो सब बेले जे कोनसी गोटे यंग लॉयर को देखे मु ताको भाबी जे जो माने भल करूचंती युवक माने युवा आईनजीवी माने मु से माने कहे जे आपण माने गोटे गोटे अनुष्ठान पाई गोटे एसेट संपत्ति तार कारण होची लोको ए समाज रे न्यायपालिका उपरे एबे भी विश्वास अछि एवं से विश्वसनीयता को अतुट रखिबा को हेले हमकू ए जो न्यायपालिका रे भल विचारपति किभली भाव में नियुक्ति हो पारिबे एवं किभली भाव में साधारण लोकटीर जो न्यायपालिका संपर्क रे जो रहिछि जे गोटे विश्वास से विश्वास को आउरी अधिक मात्रा आमे किभली भाव में शक्तिशाली करि परिबा को चेष्टा करिवार आवश्यकता अछि। आपनकर लेखाटी पढ़ी सारला परे मो मनरे किछि प्रश्न आसीथिला मो मनरे ए प्रश्न आसिला जे जदि सबुठी प्रतिनिधित्व दरकार जस्टिस पाई तो निहाती प्रतिनिधित्व दरकार महिलांक प्रतिनिधित्व दरकार एलजीबीटीक्यू अम्ब्रेला भितर तांकर रिप्रेजेंटेशन दरकार समस्तंकर प्रतिनिधित्व दरकार नले तांको वॉइस तांकर जो लिव्ड एक्सपीरियंस गुडी को जणे जे न्यायालय रे जे न्याय देबे से भी अनुभव करुथवार आवश्यकता रही से दृष्टि आउ किछि कथा आसिला जेमिति मोर गोटी एमिति राज्य जो राज्य रे प्रति 4 जन रे जणे आदिवासी पीवीटीजी अछंदी
तांकर राइट्स फॉरेस्ट राइट्स पेशा भली घटना रही जोठी प्रत्येक दिन उल्लंघन कथा आसूची एठी माइनिंग एक्टिविटीज होउची तार गोटे प्रभाव रही एठी जगन्नाथंकर मंदिर अच्छी जहाँ अन्य मंदिर रु तार रिचुअल्स तार परंपरा संपूर्ण भिन्न ताकू नहीं कोर्ट कचेरी को मामला जाउची एठी अनेक प्रकार घटना रही से सब घटना रे आमे न्याय पाउछ तो ठीक से आउ जदि सेठी बसिथिबा लोक जदि ए विषय किछि जानि नथिबे तांको पाखकु कौन तथ्य जाउथबो तार केमती समीक्षा आउथबो आ की राय आसुथबो ताकु नि गोटे संदेह आसुछि मु जानि नाही ए संदेह रहिबा उचित कि नाही किंतु मो मन रे ए संदेह आसुछि देखो सुप्रिया मैडम ए संदेह आपन को भितर आसुछि जे लिटिगेंट पब्लिक ता भितर भी आस्ते पारे किंतु ए सब सत्वे आम समस्त को गोटे कथा तो कहि रखबा को पड़िबो जे माननीय सुप्रीम कोर्ट करो जो राय से होचंती फाइनल अनलेस you know supreme court is supreme but it is not infallible अर्थात सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जदि अन्य जन ता ऊपर कोटी को कोर्ट थांता ताले भी तो तांको राय ठीक की नहीं तार भी समीक्षा होथांता तेणु से दृष्टि आम राज्य रे आदिवासी दलित बा प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स को संपर्क जो कथा प्रसंग उठाउछंती से गोटे बहुत बड़ गुरुत्वपूर्ण प्रसंग एवं मो भाबे जे जड़े विचारपति जे मुथरे साउथ अफ्रिका जड़े विचारपति सुप्रीम कोर्ट आसते नाटा मु भूली जाऊँगी जाकिरिया मोहम्मद बोली मोर जाक्यू बोली मोर जा मन पड़ुची सहित मु आलोचना करी से दृष्टिबाधित थिले एवं दृष्टिबाधित सुप्रीम कोर्ट विचारपति से जो भली प्रकार मो सहित भिन्न भिन्न प्रसंग रे आलोचना करिसेंती सेतु मु जानिची जे केते कंसर्न से माने डिसेबिलिटी राइट्स को लेकिरी जड़े लोक जे जेल रे रही जे प्रकृत अनुभव करि पारछि जेल भीतर कथा जड़े महिला जी महिला को कथा विषय जानी पारिछि मु जड़े पुरुष लोक भाव से प्रसंग को विशेष करी जानी पारिबे नहीं तेणु भावुची जे ए समस्त ग्रुप्स कर रिप्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट रे जरूरी ओके आ गोटे कथा मु जानिबी जस्टिस दीपक मिश्र होचंती लास्ट 2018 रे सुप्रीम कोर्ट रो विचारपति हेले जे शेष विचारपति हेले ओडिसा रो प्रतिनिधित्व करूथुबा तांकर किछि दायित्व रहिछि कि किछि जो रिले बाड़ी धरेबा कथा तांको आडू किछि इनिशिएटिव होई पारि थांता कि मु तो सब बेले कहूँ एबे भी मु जेते बेले जेकोसी पूर्वतन विचारपति बा वरिष्ठ आईनजीवी को देखे बा से सहित आलोचना करे आलोचना कला बेले मु भाबे जे सेमानकर समस्तंकर दायित्व अछि जे आम अनुष्ठानटा केमती ठीक रहिबो ये अनुष्ठान सेमानकर समस्तंकर गोटे माँ सेमानंकु समस्तंकु तैयारी करिछि अनुष्ठानटी आज से माने जहाँ भी सुख स्वच्छंद पाइछंती ये अनुष्ठान जोग पाइछंती सो अनुष्ठान को सशक्त करिबा अनुष्ठान को पवित्र कर रखिबा अनुष्ठान को निरपेक्ष करिबा अनुष्ठान को लोकन को पाखरे विश्वासनीय करी रखिबा एवं अनुष्ठान रो गौरव बढ़िबा एवं अनुष्ठान किभली भाबरे देश स्तर रे आउरी अधिक मात्रा रे तार विजिबिलिटी बा इमेज रखि परिबो सेति समस्तंकर दायित्व अच्छी से सामूहिक दायित्व बोली मु भाबुची ए संपर्क रे मु दीर्घ दिन धरी भाबुतली जे काहे कि ये प्रसंग उठुनी राज्य रे काहे कि आमे ए संपर्क रे आलोचना करू नाहे एवं सेति पई मु भाबिली ए संपर्क रे मते बोधे आरंभ करबा को पड़िबो कार्यक्रम एवं आशा करूची जे राज्यर जो माने सांसद अछंती राज्यर जो माने विधायक अछंती राज्यर जो माने बड़ पंडा अछंती जो माने बौद्धिक लेखक अछंती समस्तंकर आमर दायित्व जे आम राज्य जार अस्मिता संपर्क रे आमे समस्ते एते मात्रा रे डिंडिम पुटुचे ठीक सेमिति नायिक अस्मिता पई आमको से लड़ीबा को पड़िबो एवं आम राज्य किभली भाव में सुप्रीम कोर्ट रे तार रिप्रेजेंटेशन पाइबो सेति पई आम समस्तंकर गोटे गुरु दायित्व अछि। अच्छा आ गोटे व्यक्तिगत प्रश्न पचारि पारि जे अनेकंक मन रे लेखा पढ़ी सारा पर एक कथा आसीनी तो जे जो प्रतिनिधित्वर बाट जो बंद होची आपण माने
ଏଇ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସାମୟିକ ମାନେ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତା ବି ବାଧକ ଯୋଉ ଯୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବାଧକ ସାଜୁଛି ସୁପ୍ରିୟା, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତିତ। ସୁପ୍ରିୟା ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛି ହଁ ମୋର ଯାହା ବୟସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ମୁଁ 52ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ କୌଣସି ପଦପଦବୀ ପାଇଁ ଲାଳସା ଥିଲେ ଏ କଥା ଆଉ ଲେଖି ହେବନି। ଆଚ୍ଛା କାରଣ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସମାଜ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମୋର ସେଥିରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ହଁ କିଛି ନାହିଁ ଅନୁଶୋଚନା। ତା କାରଣ ହେଉଛି ମୁଁ ସବୁଦିନ ମନେ ପକାଏ ହୁଁ ଅହନି ଅହନି ଭୂତାନି ଗଚ୍ଛନ୍ତି ଯମ ମନ୍ଦିରମ୍ ଏସାମ୍ ସର୍ବମିଚ୍ଛନ୍ତି କିମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମ୍ ତତଃପରମ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ମଣିଷମାନେ ଦେଖୁ ଯେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ କେତେ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁ ଯେମିତି ଆମେ 1000 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବୁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଗଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ହୁଁ ବେଳେବେଳେ କିଛି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗେ ହୁଁ ଯେ ମୋର ବି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆଜ୍ଞା ନିଭେଇବିନି, ହୁଁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଏ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ମୋତେ ନିଭେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ, ସେଇ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ମୁଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଭୁ ବାବୁ। ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ନୂଆ କରି ଜଣେ ଆପଣ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚା ପରିସରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ମୋ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯେହେତୁ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏବଂ ଆପଣ ଠିକ୍ ନାଁ ଦେଲେ, ଆମେ ଏତେ ଅସ୍ମିତା କଥା କହୁଛେ ତ ନ୍ୟାୟିକ ଅସ୍ମିତା କଥା କାହିଁକି ନ କହିବା, ବାସ୍ତବିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କଥା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ, ବିଭୁ ବାବୁ ଏକ ଆଲେଖ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ଯାହାରି ଆଧାରରେ ଆମେ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଜି କରୁଛେ। ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦୀପକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପରେ 2018 ପରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ। ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି, ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ଅଛି, କାରଣ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ କେସ୍ ପେଣ୍ଡେନ୍ସି ରହିଛି ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ରହିବ ନା ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ବି ରହିବ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଅଭାବ ବି ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି କିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଅଭାବ ଅଛି, ସିନିୟରିଟିର ଅଭାବକୁ ନେଇକରି ଏ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ତାହା ବାସ୍ତବତା ନୁହେଁ। ବାସ୍ତବତା ଯାହା, ଯେଉଁମାନେ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଜିସନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛୁ RBIର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଇଏ, CAGରେ ଇଏ ରହିଛନ୍ତି, ଏତେ କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛୁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ସେମାନେ ପାରଦର୍ଶୀ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳ ରହିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କାହିଁକି ନାହିଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପଚାରିବା ଦରକାର, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତେ ପଚାରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି କଥା କଣ୍ଟା ସାଜୁଛି, ସେ କଣ୍ଟା କିଏ ସଜେଇଛି ଏବଂ କାହିଁକି ଏ କଣ୍ଟା ସାଜିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ତର୍ଜମା କରିବାର ଅଛି, ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। ଏବଂ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ବୋଲିକି, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା। ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।